हेते बेले गोटे कैसेट माध्यम रे से आगो तो चक्री रील थिला चकाडोला चिकन गोला चकाडोला चिकन गोला सुखे मारू छु मजा महापुरुष सुखे मारू छु मजा गरीब दुखी दिन हेले नाई करू छु हेजा गरीब दुखी दिन हेले नाई करू छु हेजा अगरे बोलिया भाई हो अगरे बोलिया भाई पछरे कलिया हो मझिरे सुद्रा बाई ठिया हो मझिरे सुद्रा बाई ठिया तुम्हें थाऊ मजा धरिया थी तुम्हें थाऊ मजा धरिया थी डोंगा मोर चल मलिया हो कुले लगा नीला चलिया जोहार जय मां समली समस्त को मोर यूट्यूब चैनल के स्वागत जेना कि द रियल स्टोरी ना रे नुआ यूट्यूब चैनल आउ फास्ट पॉडकास्ट होचे आउ ई पॉडकास्ट से एंता जन कलाकार आछन पश्चिम ओडिसा रो जहा कि लोग माने तकर ना नु गाना ना रे बेसी परिचितान आ से होचन बुबुगिया हुजानंद गोड़गा ई चैनल के हमरो अतिथि भावे स्वागत करूछु गुरु जोहार जोहार आउ सब भल हाँ सब बढ़िया कीर्तन करबार केते वर्ष गेला मोर कीर्तन जगत के आसबार मिनिमम 34-35 बरस गला न 35 एतकी दिन कीर्तन को वर्ष जे हरिनाम को पुण्य है काण मिलला हाँ लोक तो कहते आगुरी भी कहसन हरिनामे कि रस अच्छी पान गला लोक सीना जानी किंतु आम ई कीर्तन जगत के आसिक आम जीवन टा अतिबाहित कर देछुं से बहुत पाइछुं भगवान को जेनटा कि भक्त रूपी भगवान मान को गाँ मान को जाइकरी माँ मौसी आबाड़ बुद्ध बनेता समस्त आशीर्वाद लाभ पाइछुं तार संगे जिते अचिन्हा लोक भी आमको ताने चिन्ह एटा नहीं से अमका गाँव गोटे गोटे कलाकार टे हूँ तो आम छोटिया कलाकार हो से सम्मान टा पाइजु और से धन टा जेन पाइजु आमको पूरा गोटे अमूल्य संपद बाकी लगसी आमको आ से बोलिक आम और निज को गर्व मन भावसु जे मु गोटे छोटिया कलाकार टे बोलिक तार न बढ़ बड़ संपत्ति काण अच्छे बाबू कीर्तन के आसवा लगी माने गोटे गुरु ना रे परिचित हवा लगी केते वर्ष लगितला केते मेहनत लगितला हाँ इटा तो बाबू बढ़िया कथा पचराल जे आमर भागवत भी लेखा जे गुरु न कले हे अर्जुन गुरु कहाँ पाइबू सत ज्ञान आमे भी गुरु करी बहुत परिश्रम करूँ जेनता कि आमर पश्चिमांचल रे आमर बड़ बड़ गुरु थिले जे काके गुरु करूँ कारण देखिकी करूँ काके अनुकरण करी शिखीचु से गुरु माने जे कि आधे अधा गुरु यह धाम छाड़ी चली गले नबी जेनता कि मानपुरिया आमर जीवर्धन आज्ञा थे साढ़े लतावन आज्ञा थे और केतला कीर्तनिया अवसर नेले नबी जेनटा कि आमर सातुपाली बिरंची आज्ञा माने केते लोक न केतला जिनिस जेनता कि उद्धव चौधरी 24टा गुरु करथिले हमको भी एंदा से 24टा ना हले भी 17टा 18टा गुरु ता माने केने पाखु शिक्षा करी करी जिनिसटा को अर्जन करथिलो गुरु काहे करथिले अकेटा करथिले मोर प्रथम गुरु तो आद्य गुरु जे कि स्वर्गीय जमीदार कर्ण और द्वितीय गुरु से भी स्वर्गीय है पार्थव नायक से माने मोर दुईटा गुरु तार गां माने केने केन दी जनकर गाँ बुगबुगा है गोटे गाँव रो बाकी पढ़ा पढ़ा अलग अलग थिला कीर्तन के असले केनता करी माने काय थे लगी कीर्तन के हाँ आउ गोटे तो किछि करि पारि जेती किंतु कीर्तन के मुझे जेते बेला असली इटा गोटे पहला तो पेशा नहीं थाई मोर गोटे निशा थिला जे निशा वाला काना लोक मद के पीले जेनता निशा लागसी बारी से बारी इरुड़ा सेरुड़ा हाफसी कतड़ी पिटी मारी आसन मुई तामने केन गोटे गीत बाद्य गोटे होउतले कि कीर्तन होउतले कि भागवत होउतले सेन मोर देह मुड़ बजई करी
ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯାଉଥିଲି ଆର ସେ ରସଟା ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଇ ଗୀତରେ ଟାଣିକିରି ଆନି ଆସିଲା। କାଣା ମିଲଲା ମିଲବାରଟା ତ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ବି କାଣା କରିପାରିଲେ ଏଥିରେ? ମାନେ ମୋର ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥି ମିଲିଛେ আর জীবনর ইতি মোর শেষ মুখ্য পাইমি বলিকি মোর আশা আছে। ইথিরে ঘর লোকর কাଣା আছে মানে ইচ্ছা থিলা নাই থিলা ঘর লোক আসলে মা বাপা পড়া লেখা পরে যাଉଥିଲେ? নাই নাই অনেক বাধা বিঘ্ন সম্মুখীন করিকি গোটে কলাকারটে উঠি পারছি, কিন্তু তার ঘরর যদি হাত নাই থিবা তাহলে সে কেবে আগে যাই না পারে। এন্তা কি মোর বাপা মোর মা মোর পরিবার সমস্তে সহযোগ করদেলে যে না আমার ঘরের পিলাটে গাউছে আর সে যাও নাচি গাই করে আসলে শুই দেলে বি অথা হইকি আই যে তাকে নাই উঠ মানে এতকি গোটে সহযোগ মিলিলা বলিকি আজ ই পরিস্থিতি ভগবান রখিছে। কইসন বুগুয়া গোটে কীর্তনিয়া এন্তা কি যে যমক কীর্তনের মাহিব তো তার রাজ কাଣା যমক কীর্তন করবার এতে জোশ রে এতকি বয়স এতকি বর্ষ ধরি কেনতা করে এতকি যমক হই পারলা? বাবু এটা গোটে বয়সর কথা নুহে, এটা গোটে মনর জোশর কথা। যে নিজকু ভাবছি যে মুই বয়স না আর নাই পারে এটা নুহে, সে মন যদি ঠিক আছে জোশ যদি অছে বেলে ই বয়সে বি তোমার কিন্তু জোশ হই পারবা। আর জমকর কথা বেলে এটা সব অডিয়েন্স উপরে রহলা, অডিয়েন্স বি সেয়াড়ু যদি সমর্থন অছন বেলে হৃদয়স্পর্শী গীত যদি গাইলে বেলে অডিয়েন্স ইয়াড়ে খুশ রহলে ইয়াড়ে তুমକୁ জাক জমক করবার লাগি আর টিকে উৎসাহ লাগবা। আর অটোমেটিক সেন ভগবান গোটে শক্তি দেশন। ধন্য সে মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গচন্দ্রঙ্কর আশীর্বাদ যে সেন মা ସରସ୍ୱତୀ ବାଗଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆସି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେନ କିଛି ଷ୍ଟେଜକେ ଯିବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିମୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜକେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପଲେଇ ଆସୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ହଉଛନ୍ ଆମର ତାମାନେ ଜୋଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବାହକା। আর সে উপরে চালিছু কেতে দিন ভগবানଙ୍କର আশীর্বাদ। কিন্তু কীর্তনের ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁର ଯେତେବେଳେ ନା ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କାଣା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର? ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନା ଆଉ କାଣା? বাবু দেখো সোনা সোনা খদগাড়ে যদি 15 বরস তাকে তুপি দেমা আর 16 নম্বর বর্ষে যদি ইজরামা বেলে সোনা কেতেবেলে পিতল না হয়ে যায় কি গেলঠি না হয়ে যায়। তো সেটা আমার পূর্বতন কবি গুড়াক যেটা পূর্বতন গুরু গুড়াক যেটা গাউলে ছান্দ চম্পু ওড়িশি সাবেরি আহারি পঞ্চম বরাড়ি কেদার গৌড়া এসব যেন রাগ গুড়াক লা ধীরে 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 করে সেটা বাবু লুপ্ত হয়েকি পলে আসুছে। এন্তা কি ইহাদে নয়া পিলা মানে যেন মানে গায়ক বায়ক হয়েকি জাক জমক জোরসোর জমক করছন বহুত কল নাচুছন। বাবুরে ওড়িশিটে গবালে সে ওড়িশি জানিছন হলে কাଣା গামু বলি বেতেলেকিরি মানে সে তার মর্যাদা ভগ্ন হয়ে যাଉଛି। ଆଉ ଗୀତ ତ ସେଟାକୁ ନାଇଁ ଗାଇ ଜାନନ୍ ବୋଲିକିରି ତ ଆମେ ନାଇଁ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧନାଟା ହେଲା ମୂଳ ଆଉ আর ସେମାନେ ସେ ସାଧନା করবার লাগি চেষ্টা ନାଇଁ করবার। ଆଉ ଏଟା କାଣା ଗାମା লোক তো সম্বলপুরী শুনুছন ইহাদে বলুছন, কিন্তু সেটা সম্বলপুরী গীতটা হচ্ছে লেখ ফিক আজিরকা গাইদেল আর বরসকে ফের অলগা গীত বাহারি পড়িথিবা ন ফের সে তাকে গাইলে যাইকি চলে। জীবনে যেন কি কল না ছিলে পহলা কল কেনতা পাইলে মানে আগে তো মোবাইল জমানা নাই থাই মোবাইল নাই থাই নাই থাই তো হেতকি পুরনা কথা যদি সোর ଅଛି କହିପାରିବେ যে পহলা কল কেন গাঁ রে ଥିଲା? মোর জীবনর পহলা কল ଥିଲା যেটা কি মুই হাইস্কুল সপ্তম ক্লাস পড়ুଥିଲି আর কীর্তন জগৎ কি পলে আসଥିଲି যে হেতেবেলে মোর জীবনর পহলা কল হউছে সরলা। মোর গুরু সাଙ୍ଗে নাচি যাইଥିଲି আর মুই হেতেবেলে যুড়ে গীত জানিଥିଲି যে কেনটা হেতেবেলে গোটে ক্যাসেট মাধ্যমরে সে আগ তো চক্রি রিল ଥିଲା চকাডোলা চিকন গোলাম চকাডোলা চিকন গোলাম সুখে মারুছু মজা মহাপুরুষ সুখে মারুছু মজা গরিব দুঃখী দিনে হেলে নাই করুছু হে যা গরিব দুঃখী দিনে হেলে নাই করুছু হে যা। এটা ଥିଲା মোর ওপেনিং গীত। আর 2 নম্বর তারপরে গোটে ঝুমের গীতটে বাজুদেলা সেটা বি
से चक्री रील रे बाजुला अगरे बोलिया भाई हो अगरे बोलिया भाई पछरे कलिया हो मझिरे सुद्रा बाई ठिया हो मझिरे सुद्रा बाई ठिया तुम्हें थाऊ थाऊ मोजा धरिया थी तुम्हें थाऊ थाऊ मोजा धरिया थी डोंगा मोटल मलिया हो कुले लगा नीला चलिया इटा मोर 2 नंबर गीत थिला और से पंडाल रे मते ता माने कि बुआर छुआटे गाउजे बोल करी मु सेनु एतले 7 क्लास एतले 7 क्लास पढुतली आसेनु पॉपुलर हे गेली और मोर गुरु मानकर भी आशीर्वाद थिला जे पिलाटे आके भल गावा और किछि कलारे गुडे ना रखवा बोल करी आशीर्वाद दे देले और भगवान को आशीर्वाद अच्छे गुरु भगवान को आशीर्वाद अच्छे सतकी दिन चली जे केते दिन चलबा जे सेटा भगवान को इच्छा बा मां समलेश्वरी को आशीर्वाद गुरुंकर जेन मंत्र दितले गुरु मंत्रटा कान थिला सेटा से टाइम रे गुरु जेन मंत्र देइतिले एक मन एक चित्त एक ध्यान रे जते बेला ठिया हेबु कि पहला सर्वप्रथम रे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ई मंत्रटा मते देइतिले आर मु जते बेला भी ठिया आसी पहला ई मंत्रटा म ठिया हेकरी पाठ करसी तापर जे चैतन्य मंत्र राधा कृष्ण मंत्र सेटा तो अलग है गुरु मंत्रटा इटा मोर मुख्य मंत्र है आई नु आरंभ है। अच्छा गुरु कीर्तन संगे परिवार तालमेल काना काना गाँ गाँ बुली बुली कीर्तन करबाटा परिवार देखबाटा केते सोच केते कड़ा है नहीं हेटा तो बहुत कष्ट है गोटे कलाकार लगी माने केते बेले फुलमाल केते बेले पुआल केते बेले बासी पखाल सब जगह समान परिवेश नहीं था केन जगह यहाँ तो प्राय सब जगह लाइन फाइन गला आमर टाइम के गोटे गोटे जगह लालटेन पेट्रोमक्स लाइट रे भी कार्यक्रम चली किंतु परिवार भी आमर से खुशी और आम कलाकार माने भी से खुशी और तार संगे संगे निजर परिवार भी आम हेते बेले कीर्तन नाचिकी आसले परिपोषण में ये आशा नहीं थी तो इहादे दिनों दिन के माने जेनो तो अर्थ से अनर्थ है से कीर्तन रे इहादे पैसा भी केते हे गला न जेनटा कि आमे फुल दने आरु लिया दने दे देउथले कीर्तन पार्टी जाउथलो इहादे मिनिमम आरंभ रु ता माने कि 11-12 हजार पाखटा जदी भी हिदिबा सेनो आरंभ कर इहादे तो पार्टी गुडा को 40,000 45,000 50,000 तक गले न बोले से ऊपर दर्शक मान को मोर अनुरोध और इनुआ चैनल दिया जी मुई शामिल होवार लगी बहुत धन्यवाद कर चैनल के और आपण मान को भी अनुरोध कर चैनल के सब्सक्राइब करबे और माँ समलेश्वरी आशीर्वाद रो चैनल जय माँ समलेश्वरी।